أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات اقدس واسطے خاص ہے. درود و سلام آقا دو جہان امام اعظم پیغمبر اعظم امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بلواستے. حضرات دی وقار اجدہ عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے. اس مالک دی توفیق خاص نال اج اساں اس دے پاک گھر مسجد دے اندر جمع ہوئے ہیں. دعا فرماؤ میرا اللہ سارے سارے اندر اتنے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین ساری نجات دا ذریعہ بنائے. حضرات دی وقار جیڑی آیت کریمہ تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت پاک اندر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ فرماندے نے اگر کوئی بندہ ایک نیکی لے کے آیا، اللہ پاک اس ایک نیکی دا اجر 10 گنا بڑھا کے عطا فرمان گے.
اگلے جملے اندر اللہ پاک فرماندے نے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَ لَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے اگر کوئی بندہ ایک گناہ لے کے آیا، فرمایا ایک گناہ دا اس بندے نو بدلہ ایک ہی دیتا جائے گا۔ اللہ پاک کسی تے ظلم نہیں کر دے۔ اللہ پاک دی مہربانیاں دے غور کرو، اللہ پاک دی رحمت کس قدر وسیع ہے، اللہ پاک کس قدر اپنے بندیاں نال محبت کر دے لے۔ اللہ پاک اپنے بندیاں دے نال کس قدر شفقت و مہربانی فرماندے نے۔ حضرات اگر کوئی نیکی بندہ ایک کرے، اللہ پاک ایک نیکی دا ایک اجر عطا فرماندے نے۔ اللہ دی رحمت جوش اندر اللہ پاک 10 نیکیاں 10 گناہ بڑھا کے اجر عطا فرماندے نے۔ اگر اللہ پاک دی رحمت ہوئے، بندے دا خلوص ہوئے، بندے دی توجہ ہوئے، اللہ پاک اپنی رحمت شامل حال فرما کے اس ایک نیکی نو 10 تو 700 7 تو 7000 کئی گنا بڑھا کے اللہ پاک اجر عظیم عطا فرما دیندے نے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ نیکی دا ارادہ کرے، ہلے نیکی کیتی نہیں، فرمایا اگر کوئی بندہ نیکی دا ارادہ کردہ، اللہ پاک نیکی دا ارادہ کرن دی وجہ تو اس بندے دے نامہ اعمال اندر ایک نیکی لکھ دیندے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر بندہ وہ نیکی کر لوے، اس دا اجر 10 گنا 700 گنا 1000 گنا بڑھا کے اللہ پاک عطا فرماندے نے۔ تے ایک پاسے ایک بندہ گناہ دا ارادہ کردہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گناہ دا ارادہ کرن دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے دا گناہ لکھ دے نہیں، بلکہ اس بندے نے گناہ دا ارادہ کیتا۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، اے بندے نے وقت آ گیا گناہ کیتا نہیں، اللہ پاک دا ڈر دل اندر آ گیا، اللہ دی خوف، اللہ پاک دا خوف دل اندر آ گیا، انہیں گناہ کیتا نہیں، گناہ ترک کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے گناہ ترک کرن دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو نیکی عطا فرما دیندے نے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بندہ گناہ کر لوے، ان دے کول غلطی ہو جائے، اللہ پاک ایک گناہ دی ایک غلطی دی ایک ہی گناہ لکھ دے نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ گناہ کرن تو بعد اللہ پاک کو توبہ کر لوے، ان دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے، اللہ دا خوف آ جائے، دل اندر جہنم دا ڈر، قیامت دے دن دا منظر خوفناک آ جائے، جنت دی تمنا آ جائے، اے بندہ گناہ تو توبہ کر لوے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک توبہ کرن دی وجہ کر کے اس بندے دی غلطی گناہ مٹا کے اللہ پاک اس بندے دی غلطی دی جگہ تے نیکی لکھ دیندے ہیں۔ اے محبت اللہ پاک دی اپنے بندیاں دے نال، اصل اندر اللہ پاک اپنے بندیاں نو معاف کرنا چاہندے نے، اللہ پاک اپنے بندیاں نو جنت دا داخلہ عطا فرمانا چاہندے نے،
ਇਸੇ ਲਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਿਆ कहने। ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟਹਿਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਬਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੱਚੇ ਪੱਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਹੈ ਅਮਲ 1 ਤੇ ਅਜਰ 2। ਅਮਲ 1 ਤੇ ਅਜਰ 3, ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅਮਲ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੋ ਅਜਰ ਦੋਹਰਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ 3 ਅਜਰ, 3 ਸਵਾਬ, 3 ਜਜ਼ਾ, ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ 3 ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦਾ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਜਰ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਬਤਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਅੱਲਾਹ ਪਾक ਦੀ ਮੁਹੱਬत किस कदर है। आओ जरा कुरान पाक की आयत ते गौर करे अजे, उस तो बाद इंशाअल्लाह मुसलसल नबी पाक अलैहि सलाम दियां हदीसां पढ़ांगा। अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह पाक शरा सदर फरमान, हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमान और सुन सुना के कमा हक हो सानू सारियां नूं ओहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमान। मेरे और तो सामने पेरो मुर्शद इमामुल अंबिया हबीबुल कबरिया महबूबुल खुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सोने अमीर पैगंबर दा नाम आवे। दरूद मुहब्बत नाल अदब नाल एहतराम नाल पढ़िया करो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक दे अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान पाक नाज़िल होया। अल्लाह फरमांदे ने मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सीना पाक दे कुरान नाज़िल होया। अल्लाह फरमांदे ने अगर तुहाडे विचों कोई बंदा अल्लाह दे दरबार अंदर एक नेकी लैके आए, एक अच्छा काम लैकर के आएगा, एक नेकी लैके मेरे दरबार अंदर आए, अल्लाह फरमाते ने फलहु अशरु अमसालिहा। असी एक नेकी नूं बढ़ा चढ़ा करके इनू 10 दे बराबर सवाब अता फरमाने आ। फरमाया वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युजज़ा इल्ला मिस्ला लहा वहुम ला युज़लमून। अल्लाह मलिकुल अल्लाम फरमाते ने अगर कोई बंदा एक गुनाह लेकर के आएगा, अल्लाह फरमाते ने असीं किसी बंदे ते जुल्म नहीं करते, असीं किसी इंसाफ ते ज़्यादती नहीं करते, साडा अदल ते साडा इंसाफ है वे
اللہ فرماندے نے ایک گناہ دا بدلہ سی ایک کی لکھنے ایک غلطی دا گناہ سی ایک کی عطا کرنے اگر اللہ دی رحمت جوش اندر ہوئے بندہ توبہ کر لوے اللہ پاک اس غلطی نو بھی معاف فرما دیندے حضرات دی وقار جنہ باتاں دا محبت دے نال میں ذکر کرنا چاہنا وا نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں پڑھ کر کے حضرات دی وقار بندہ عمل ایک کردہ اللہ پاک اجر دو عطا فرما دیندے نے بندہ عمل ایک کردہ اللہ پاک اجر تین عطا فرما دیندے نے بندہ عمل ایک کردہ اللہ پاک اس بندے لو اجر 700 گناہ تو بھی اللہ پاک بڑا چڑھا کر کے اس بندے لو عطا فرما دیندے نے اور ذرا پہلی حدیث پاک تے غور کریا جے میری اور تو سامنے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب القبریاں محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصیب المؤمن شوکتا فما فوقها نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے الا رفعہ اللہ عز و جل بها درجتا وحط عنہ بها خطیئتا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے اگر دنیا دے اندر رہ کر کے کسے بندے نو ایک کنڈا چوب دے یا اس کنڈے تو بھی کوئی کام تکلیف آن دیئے میرے نبی پاک فرماندے نے دنیا تے رہ کر کے کسے ایمان والے بندے دی زندگی اندر ایک کنڈا لگ دے یا کنڈے تو بھی کم تکلیف پہنچ دیئے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الا رفعہ اللہ عز و جل بها درجتان آقا فرماندے نے اس کنڈا چو بندے وجہ کر کے اللہ پاک اس بندے دا ایک درجہ بلند فرما دیندے نے دوسرا فیضا آقا فرماندے نے وَحَتَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةً اس ایک کنڈا چو بندے وجہ کر کے اس بندے نو دوسرا فیضا یوندہ اللہ پاک اس بندے دے ایک غلطی مٹا دیندے نے ایک گناہ معاف کر دیندے نے حضرات دی وقار آج لوگ پریشان ہو جاندے نے لوگ دکھان دے مارے دل چھڑ جاندے نے لوگ دکھان دے مارے پریشان ہو کر کے اللہ دے گلے تے شکوے کرن لگ جاندے نہ سنیو اے بیماریاں اس لئے نہیں آندیاں کہ تو پریشان ہو کر کے بیٹھ جامیں اے تیری زندگی دے اندر اے دکھ تے تکلیفاں اس لئے نہیں آندیاں ٹک تو ڈپریشن دا شکار ہو کر کے بیٹھ جامیں اے تیری زندگی دے اندر وڈیاں وڈیاں پریشانیاں اے تیری زندگی دے اندر وڈے وڈے دکھ اس وجہ تو نہیں آندے تو جناب پریشان ہو کے دل چھڑ کے بے جامیں بلکہ نہ سنیو اللہ دی رضا تے راضی رہنا رب دی رضا تے راضی رہ کر کے اللہ دا شکریہ ادا کرنا اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں نے اللہ بانگ دے کلوں دعاواں کرنیاں نے جیڑی بھی تکلیف آئی ہے جیڑا بھی دکھ آیا ہے جیڑی بھی پریشانی آئی ہے حتیٰ کہ کنڈا چبھیا یا اس تو بھی تھوڑا غم آیا ہے
कंडा चुभन तो भी थोड़ा गम। साडे एक शेख सन इस हदीस की तशरीह करदे आ, वो कहते ने एक तो है ना कंडा चुभना, इनकी तकलीफ ते दुख ते परेशानी, इनदे ते अजर मिलता है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया फमा फौका हा, अगर कंडे तो भी थोड़ी तकलीफ पहुंचे। इनकी तशरीह करदे आ साडे शेख फरमान लगे, वो कहते बंदे ने ना दो जेबां लगाइया ने, एक जेब अंदर मिसाल दे तौर ते ने मोबाइल या छोटी जी कोई चीज़ पहनी है, उन्हें अचानक जेब अंदर हाथ डालिया, वो चीज़ उन्हें मिली नहीं, वो बंदा परेशान झचक गया, परेशान हो गया, ते फौरन दूसरा हाथ दूसरी जेब में लगाया, वो चीज़ दूसरे जेब अंदर मिल गई, बंदा खुश हो गया। खैर शेख फरमान लगे ए जड़ा इन्हों थोड़ा जिहा दुख आया, ए जड़ी थोड़ी जी परेशानी आई है, फमा फौका हा, ए जड़ी थोड़ी जी तकलीफ आई है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस दे मुताबिक अगर बंदा मोमिन है, अगर बंदा रब दी रज़ा ते रहन वाला है, अगर बंदा अल्लाह दियां तारीफां करन वाला है, अगर बंदा अल्लाह दे गिले ते शिकवे नहीं करदा, साडे शेख फरमांदे पैगंबर दी हदीस दे मुताबिक अल्लाह पाक इस छोटी जी तकलीफ दा भी इस बंदे नूं दोहरा अजर अता फरमा देवेगा। इस छोटी जी तकलीफ दे बदले एक इंदा गुनाह माफ कर दिता जाएगा, एक दर्जा बुलंद कर दिता जाएगा। जिन्ना बातों का मैं जिक्र करना चाहना, अमल एक ते अजर दो है। एक और नबी पाक दी हदीस पाक इनके मुतल्लक सुनिया जे, ताकि दिलों को हौसला होवे, ताकि अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले बनिए, ताकि रब दी रज़ा ते राज़ी रहने वाले बनिए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करदे ने, एक दिन मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मजलिस दे अंदर बैठा, आप अलैहिस्सलाम दे करीब बैठे मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जिस्म मुबारक ते हाथ लगाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने मैं महसूस किया नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं बुखार होया, बुखार भी बहुत ज़्यादा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने मैं अर्ज़ की सुनियो मैनू इंज लगता तुहानू बहुत ज़्यादा बुखार हो चुके है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला हाँ मैनू बुखार है। नाल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिमें तुहाडे विचों दो बंदियां नूं बुखार हुंदा मैनू कल्ले नूं उतना बुखार हुंदा, तुहानू दो बंदियां दे बराबर मेरा कल्ले दा बुखार हुंदा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमान लगे सुनियो तुहानू दो बंदियां दे बराबर इसलिए बुखार होंदा कि अल्लाह पाक तुहानू ज़्यादा अजर अता फरमाना चाहते ने, अल्लाह पाक तुहानू ज़्यादा सवाब देना चाहते ने। और इस तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान फरमाई, आका फरमाते ने मा मिन मुस्लिमिन, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अज़न शौकतन फमा फौकहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा सय्यिआत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदे नू अल्लाह पाक कोई भी तकलीफ देंदे ने, अगर किसी बंदे नू बुखार होवे या बुखार तो इलावा कोई भी तकलीफ होवे, कोई भी दुख होवे, कोई भी परेशानी होवे, कोई भी आजमाइश होवे, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने इस दुख दे बदले, इस गम दे बदले, इस बुखार दे बदले, इस परेशानी दे बदले मैं ते इंज कहांगा अज लोग परेशान नजर आंदे ने। कोई कहता मेरा ब्लड प्रैशर हाई होंदा,
کوئی کہندا میرا بلڈ پریشر لو ہوندا ہے، کوئی کہندا میری شوگر ہائی ہوندی ہے، کوئی کہندے لو ہوندی ہے۔ حضرات دی وقار کسے نو ہارٹ اٹیک دا مسئلہ، کسے نو فالج دا مسئلہ، کسے نو بخار ہو گیا، کسے نو کھانسی لگ گئی، کسے نو نزلہ لگ گیا، کسے نو کوئی دکھ آ گیا، کسے نو اولاد دی طرف پریشانی آ گئی، کسے نو کاروبار دی طرف پریشانی آ گئی، کسے نو جناب دنیاوی معاملات اندر کوئی دکھ آ گیا۔ اے دکھ تے پریشانیاں اس لئے نہیں آندے کہ تو پریشان ہو کر کے بیٹھ جامے، اے دکھ تے جڑیاں مصیبتاں تے تکلیفاں اس لئے نہیں آندیاں کہ تو ڈپریشن دا شکار ہو کر کے اللہ تو نا امید ہو کر کے بیٹھ جامے، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو بخار ہوندا ہے یا کوئی تکلیف پہنچ دیئے، آقا فرماندے نے اس تکلیف، اس بخار، اس دکھ دے بدلے اندر اس بندے دے گناہ اند جھڑ جاندے نے جی میں خزان دا موسم ہوئے، درخت دے سکے پتے چڑھ جاندے نے، اس دکھ تے بیماری تے بخار دے بدلے اندر اللہ پاک اس بندے دے گناہ بانو ختم فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ حضرات دی وقار اس لئے سنیو رب دی رضا تے راضی رہنا سکھو، ہر حال اندر رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبیہ، اللہ سا تیری رضا تے راضی، اللہ تو ساڑھے تے راضی ہو جا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دلال پیار کرنے والوں گناہ بھی معاف ہوندے نے، اللہ پاک درجات بھی بلند فرماندے۔ ایک عمل ہو گیا جس بندے نو کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، وہ بندہ صبر کرے، اللہ پاک ہر غلطی، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، حتیٰ کہ کنڈا لگے یا سو بھی تھوڑی تکلیف پہنچے، اللہ پاک 2 اجر عطا کر دینے، بولو کنے 2، ایک گناہ معاف ہوندے نے تے ایک اس بندے دا درجہ بلند کر دیتا جاندا ہے۔ آؤ ذرا اگلی حدیث پاک تے توجہ کرے آجے میری اور دوستان دے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلال پیار کرنے والوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نیکیاں بھی ملدیاں نے گناہ بھی ختم ہوندے نے، اجر بندہ عمل ایک کردہ اللہ پاک اجر 2 عطا فرما دیندے۔ حدیث پاک توجہ دلال سلام فرمایا جے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دلے، ایک دن اسی نبی پاک علیہ السلام دے خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام فرمان لگے میرے صحابہ کیا تسی اس بات تو عاجز ہو ایک دن اندر 1000 نیکیاں کرو، کیا تسی اس بات تو عاجز ہو؟ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عرضہ کرن لگے سنیو او کیڑا عمل ہے تسی سانو دس دے وہ ہسی او عمل کرانگے، عمل ایک کریے اللہ پاک 1000 نیکیاں تام فرما دے وے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان دے وچوں 100 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، بالکل آسان جملہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن اندر 100 مرتبہ جملہ پڑھ لیندہ ہے، 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لیندہ ہے، 100 مرتبہ وظیفہ پڑھ لیندہ ہے، اللہ پاک ایک عمل دی وجہ تو 2 اجر عطا فرماندے کیویں؟
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اے پڑھن دی وجہ کر کے اس بندے نو 1000 نیکیاں عطا فرما دیندے نے اور اس بندے نو 1000 خطیاں 1000 گناہ اللہ پاک اس بندے دا معاف فرما دیندے نے سبحان اللہ حضرات دی وقار عمل ایک اجر 2 گئے 2 حدیثاں بیان کر چکے ہیں اے تے ہے سینہ ابتدا دے بعد اللہ پاک ایک ایک عمل دے بدلے 2 اجر عطا فرماندے نے اللہ پاک ایک ایک عمل سبحان اللہ و بحمدہ جناب 100 مرتبہ پڑھیا 1000 نیکیاں مل گئیاں 1000 گناہ معاف ہو گئے ایک عمل ایسا ہے جیڑا او عمل بندہ کردا ہے اللہ پاک ایک عمل دے بدلے 3 اجر اس بندے نو عطا فرما دیندے نے سبحان اللہ او 3 اجر جڑے نا چھوٹے چھوٹے نہیں بلکہ 3 ثواب 3 اجر اللہ پاک ہزاراں لکھاں دی تعداد اندر اللہ پاک عطا فرماندے نے آؤ ذرا توجہ کریا جے انشاءاللہ میرا ایمان ہے جدو تسی حدیث پاک سنو گے نا تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے گا روح راضی ہو جائے گی حدیث بڑی توجہ نال سنن والی میری اور تو سامنے پیرو مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ ومحا عنہ الف الف سیئۃ ورفع له الف الف درجات میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک دا ترجمہ سنیا جے آقا فرماندے نے جڑا بندہ بازار اندر داخل ہوندا ہے جڑا بندہ بازار دے اندر انٹر ہوندا ہے بازار کنوں گیا جاندا ہے بندہ گھر دے اندر بیٹھا ہے اپنے گھر دا دروازہ نکلدا ہے او سامنے بازار ہے تسی مسجد دے اندر بیٹھے ہو مسجد دا دروازہ نکل دے ہو نکلن لگیاں اللہم انی اسألک من فضلک دعا پڑھ دے ہو تے نال قدم رکھ دیو اے جڑی گلی چل دی پئیے انہوں بازار کیا جاندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ بازار اندر داخل ہوندا ہے اس حدیث نو چھوٹا نہ سمجھے آجے اے جڑی حدیث پاکے انہوں آپ یاد کر لو اپنے گھران دے اندر جا کر کے اپنے بچیاں نو یاد کرا دے وہ اپنے خواتین نو یاد کرا دے وہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ بازار اندر داخل ہوندا ہے بازار اندر داخل ہو کر کے اے دعا پڑھدا کیڑی آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ بازار اندر داخل ہو کر کے دعا پڑھ لیندا ہے آقا فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو 3 اجر عطا فرماندے او 3 اجر کوئی چھوٹے نہیں بڑے 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 آقا فرماندے نے کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ
ایک مرتبہ اے دعا پڑھن دی وجہ کر کے اللہ پاک اس بندے نو 10,000 نیکیاں تا فرما دیندے نے ومحا عنہ الف الف سجیتن ایک باری دعا پڑھن دی وجہ کر کے اس بندے دے 10 غلطیاں معاف کر دتیاں جاندیاں نے 10 گناہ معاف کر دیتے 10,000 گناہ معاف کر دیتے جاندے نے ورفع لہو الفا الف سجیتن اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ایک مرتبہ دعا پڑھن دی وجہ کر کے اس بندے نو 10,000 درجے بلند فرما دیندے نے سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دلال پیار کرنے والو جڑا بندہ ایک مرتبہ دعا پڑھ دے اتنا بڑا اجر اللہ پاک اس بندے نو عطا فرما دیندے نے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اے جڑا الف الف ہے نا اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کتب اللہ لہو الف الف حسناتن جڑا بندہ بازار اندر داخل نو لگیا ایک مرتبہ دعا پڑھ لیندہ 10,000 نہیں بلکہ الف الف حسناتن الف کہندے نے لاکھ نو میں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پڑھ کے سنانا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مطابق جڑا بندہ بازار اندر داخل ہوندہ بازار اندر داخل ہو لگیا ایک مرتبہ دعا پڑھ لیندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کتب اللہ لہ الف الف حسناتن ومحا عنہ الف الف سجیتن ورفع لہ الف الف درجتن آقا فرماندے نے ایک مرتبہ دعا پڑھن دی وجہ کر کے اللہ پاک اس بندے نو 1,00,000 نیکیاں عطا فرما دیندے نے 1,00,000 اس بندے دیاں غلطیاں معاف کر دیندے نے اور اللہ پاک اے دعا پڑھن دی برکت نال اس بندے دا 1,00,000 درجہ بلند فرما دیندے نے سبحان اللہ حضرات دی وکر عمل ایک تے اجر 3 ہو گئے او درہ محبت دینا سنیا جس واسطے اس دعا نو یاد کر لو اپنے بچیاں نو یاد کراو آپ پڑھیا کرو اپنے بچیاں نو پڑھایا کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک دی جڑی محبت بڑی وسیع ہے اللہ پاک کے کمل دے بدلے 3 اجر عطا فرما ایک اور حدیث پاک توجہ الزمان فرمان والی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من طاف اسبوعاً یحیس میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کر دے جڑا بندہ بیت اللہ دے دوالے چکر لگاندہ بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد 2 رکعت جناب نماز پڑھ دے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو ایک غلام اذان کرن دا اجر عطا فرما دیندے نے اللہ پاک کو دعا کر لئیے اللہ پاک سانو سارے نو بیت اللہ دا طواف کرنا نصیب فرما دے اللہ پاک سانو سارے نو مکے تے مدینے دیاں ذریعہ نصیب فرما دے اللہ پاک سانو سارے نو بیت اللہ دے اندر ترنا نصیب فرما دے حدیث توجہ نال سنن والی پہلے دعا کر لئیے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے 1,00,000 بنا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے 1,00,000 بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے
डेरे दे लोकी जांदे ने चार चफेरे दे साडी भी जल्द फ्लैट उड़ा मौला कोई ऐसा करम कमा मौला। अल्लाह अकबर अल्लाह एडियो पैपसी कोले किस काम दे मैं मंगा टोटियां कोलर जम जम दे एडियो पैपसी कोले किस काम दे मैं मंगा टोटियां कोलर जम जम दे मेरे वग दे अखरो तां थम दे हरम पौड़ियां चढ़ा मौला। अल्लाह अकबर अल्लाह सानू मक्का भी दिखावे अल्लाह सानू मदीना भी दिखावे अल्लाह मक्के दियां बैतुल्ला दियां नमाज़ां नसीब फरमावे अल्लाह बैतुल्ला दा हज़रात जनाब तवाफ नसीब फरमावे अल्लाह जिहड़े गए ने अल्लाह उन्हां दी सादत कबूल फरमावे। जिन्हां बातां दा मैं जिक्र करना चाहना वा मुहब्बत दे नाल मेरे पैगंबर ने सलाम ने फरमाया अमल एक ते अजर तीन। आका फरमाते ने जिहड़ा बंदा बैतुल्ला दा तवाफ करदा बैतुल्ला दा तवाफ करदियां ऐ बंदा जिन्ने कदम चुकदा अल्लाह पाक हर कदम दे बदले एक नेकी अता फरमा देंदे ने एक दर्जा बुलंद फरमा देंदे ने हर कदम दे बदले इस बंदे दा एक गुनाह माफ कर दिता जांदा अमल एक ते अजर तीन हो गया। अल्लाह पाक सानू बैतुल्ला दियां ज़ियारतां नसीब फरमावे बैतुल्ला दा तवाफ नसीब फरमावे अल्लाह पाक साडियां ए मेहनतां ते अल्लाह पाक साडियां दुआवां कबूल फरमावे। बंदा अल्लाह दे रहमत नाल जांदा है अल्लाह सोनिया आज जितने बंदे आकर के बैठे ने मैं तेरा दीन दा तालिब इल्म अल्लाह तेरे कोलों दुआ करना चाहना वा अल्लाह इस रमज़ान अंदर मेरे समेत ना सारियां नो मक्के ते मदीने दियां हाज़रियां नसीब फरमा दे अल्लाह मक्के ते मदीने दा मुसाफिर बना दे। एक और हदीस पाक तवज्जो दे नाल समान फरमान वाली अमल एक ते अजर तीन अमल एक ते अजर किन्ने तीन तीन हज़रात दी वकार मेरे पैगंबर ने सलाम ने फरमाया आका फरमाते ने जेड़ा बंदा दीन अंदर बूढ़ा हो गया जेड़ा बंदा दीन इस्लाम अंदर मुसलमान सी मुसलमान रहंदियां इंदे दाढ़ी दे बाल सफेद हो गए इंदे सर दे बाल सफेद हो गए ऐ बंदा बुढ़ापे दे अंदर चला गया इस बंदे ने दीने इस्लाम दे अंदर बुढ़ापा पा लिया। मेरे पैगंबर ने सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक इस बंदे नो सफेद बालों की लाज रखते ने मां मिन मुस्लिमिन यशीब शैबतन फिल इस्लामी। मेरे पैगंबर फरमाते ने जेड़ा बंदा इस्लाम अंदर बूढ़ा हो गया इल्ला को और इस बुढ़ापे की वजह करके इस बंदे दे बाल चिट्टे आ गए इस बंदे दे बाल सफेद हो गए। आका फरमाते ने इल्ला कुतिबा लहू बिहा हसनतन व रुफिया बिहा दरजतन औ हुत्ता अनहु बिहा खतीअतन। मेरे पैगंबर ने सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक एक सफेद बाल दे बदले इस बंदे नो एक नेकी अता फरमा देंदे ने हर सफेद बाल दे बदले इस बंदे दा एक गुनाह माफ कर देंदे ने हर सफेद बाल दे बदले अल्लाह पाक इस बंदे दा एक दर्जा बुलंद फरमा देंदे ने सुभान अल्लाह। अमल एक ते अजर अल्लाह पाक ने तीन ता फरमा देते। मेरे पैगंबर सलाम ने फरमाया आका सलाम फरमाते ने जेड़े सफेद बाल ने
जेड़े बुढ़ापा है ये अल्लाह की तरफ नूर है। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दे अगे रदा किया गया सोनियो कई बंदे ते इसनूं उखाड़ देंदे ने पट देंदे। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया ये बंदे दी मर्जी है ये जेड़े सफेद वाल ने क़यामत वाले दिन नूर होणगे हुण तुहाडी मर्जी है ये नूर नूं भावें बचा के रखो ते भावें पट देवो। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया इस्लाम अंदर इस दुनिया कायनात अंदर सब तो पहले हजरत बाबा जी जद्दुल अंबिया इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम दे वाल सफायद होए सन। हदीस पाक तो इंज पता लगदा है हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम तो पहले कोई से बंदे दे वाल सफेद नहीं होए। सब तो पहले हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम दे जदों वाल सफेद होए ना अपने बाला नो पकड़ करके अल्लाह पाक दे अगे अर्ज करन लगे अल्लाह जी ऐ की हो गया ऐ की बन गया। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ इब्राहीम परेशान ना हो ऐ इब्राहीम ऐ ते तेरा वकार है ऐ ते तेरी इज्जत वकार है। हजरत इब्राहीम फरमांदे ने अच्छा अल्लाह अगर जे ए वकार है अल्लाह मज़िदनी वकारा अल्लाह मेरे इस वकार अंदर इजाफा फरमा दे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया मेरे पैगंबर फरमांदे ने हर चिट्टे बाल दे बदले 3 नजर मिलदे एक गुनाह माफ होंदा है एक नेकी मिलदी है एक दर्जा बुलंद होंदा है। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफेद वालां नूं जेड़े दाढ़ी दे आ चुके ने इन्हां नूं तुसीं ना ही पट्टो ते ना ही जनाब इन्हां नूं काला सिया करो बल्कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मसला भी समझा देवां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे दौरे पाक अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाल बिल्कुल चिट्टे सफायद भी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दौर अंदर है सन। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जेड़े तुहाडे बाल ने इन्हां बालां नूं तुसीं एक मेहंदी और एक बूटी सी जिसदा नाम कुतम बूटी है बूटी मिला करके इंदा जेड़ा कलर बनदा सी और सुरखी माइल सिया बन जांदा ये मिला करके बेहतरीन कसाब नबी पाक अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लान दा हुक्म देता। पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुरखी माइल सिया कलर तुसी लगा सकते हो या बिल्कुल लाल सुरख भी लगा सकते हो। हुण आओ जरा तवज्जो करे अजे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी बयान करदा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी दाढ़ी मुबारक बिल्कुल काली सिया सी सिर्फ चंद वाल गिनती दे 14 वाल नबी पाक दे सफायद सन। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे मैं पढ़ रहा सा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी दाढ़ी बिल्कुल चिट्टी सफेद नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए जनाब मेहंदी लाल कलर दी और जिहड़ी कुतम बूटी सी ओ मिला करके सुरखी माइल सिया कलर हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने बालां ते लगाया कर दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी पाक दा सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ सिर्फ लाल सुरख मेहंदी अपने बालां ते लगाया कर दे। हुण गल दरा तवज्जो दे नाल सुनिया जे मेरे पैगंबर दियां सारियां हदीसां मिला करके मैं एक तर्जमा तुहाडे सामने रखना चाहना वा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे दे वाल इस्लाम अंदर सफेद हो गए उस बंदे नूं 3 नजर मिलदे। बोलो किन्ने 3 नजर मिलदे एक नेकी मिलदी है एक गुनाह माफ होंदा है एक दर्जा बुलंद होंदा है हर वाल दे बदले। और जेड़ा बंदा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस वाल नो पट के सुट देवे उन्हों भी अजर नहीं मिलेगा। ते जेड़ा बंदा इन्हों काला सिया कर लवे काले सिया करन तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। हुण जेड़ा बंदा जनाब काला सिया करेगा उन्हों भी अजर नहीं मिलेगा बल्कि गुनाह मिलेगा। या जेड़ा दाढ़ी कटा के मुंडा
کے سٹ دے وے انہوں بھی اجر نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ انہاں دو کماں تو علاوہ اگر وہ چٹے سفید رکھے پھر بھی 3 نجر ملن گے، اگر وہ لال سرخ کر لوے پھر بھی 3 نجر ملن گے، اگر وہ سرخی مائل سیاہ کر لوے پھر بھی اللہ پاک 3 نجر عطا فرمان گے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سانو پیغمبر علیہ السلام دے سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے کالا کلر اتنا عام ہو گیا ہے، بڑھے تے بڑھے آج جوان بھی شوق نال کالا کلر کلاندے، خواتین بھی کالا کرن۔ او سونیو میرے پیغمبر علیہ السلام نے کالا سیاہ کلر کرن تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اے جڑا بندے دا حلیہ ہے، اے بندے دے جڑا لباس ہے، اے بندے دی جڑی کٹنگ ہے، اے بندے دی جڑی وضاقت ہے، اے بھی عبادت دین دا حصہ ہے۔ اگر نبی پاک دی سنت مطابق بندہ لباس پہنے، کپڑے پہنن دا بھی اجر ملے گا، سنت مطابق کٹن کرائے، سنت مطابق وال رکھے، اللہ پاک اندہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کلو دعا ہے اللہ پاک سانو منہ سر کالا کرن تو محفوظ فرمائے، نبی پاک دی سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس بندے نو اللہ پاک نے اسلام اندر بوڑھا کر دیتا، اجر ایک کے اللہ پاک 3 عمل ایک کے اللہ پاک 3 اجر عطا فرما دیندے نے۔ آدھران توجہ دلال سماعت فرمایا جے، 1-2 حدیث اور سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا۔ میری عرض سامنے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن الفیان کرنے والو عمل ایک اللہ پاک 3 اجر عطا فرما دیں لے۔ اے اللہ پاک دی محبت، اللہ پاک دی طرف رحمت، اللہ پاک دی طرف کرم، اللہ پاک دی طرف فضل۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نا چاندیاں مکمل وضو کر دے، اے سردیاں دا موسم آ رہا نا، سردیاں دے اندر دل نہیں کردہ کہ بندہ وضو کرے، دل نہیں کردہ کہ بندہ جناب نماز دے پڑھنا دل کردہ، وضو کرنا مشکل ہوندہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نا چاندیاں مکمل وضو کر دے، اللہ پاک اس بندے لو، اللہ پاک اس بندے دے لئے ایک درجہ بلند کر دیندے نے، اللہ پاک گناہ معاف کر دیندے نے، اللہ پاک نیکیاں تا فرما دیندے نے، اللہ پاک دنیا آخرت بہتر فرما دیندے۔ ایک آخری حدیث سنا کر کے میں اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا با۔ عمل ایک تے اللہ پاک اجر 3 عطا فرما دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاةً واحدةً صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے جڑا بندہ دنیا تے رہ کر کے میری ذات پاک دے 1 مرتبہ درود پڑھ دے، بولو کنے مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ اے تسی انہیں بیٹھے ہو، میں تو آڈے سامنے نبی پاک دا نام لینا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باری سارے پڑھو، میں حدیث سنانا امام تازہ ہوئے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر فرمان دینے جڑا بندہ میری ذات 1 مرتبہ درود پڑھ دے، اللہ پاک اس بندے نو 1 نیکی کرن دی وجہ کر کے 3 اجر عطا فرماندے نے۔ 3 اجر کیڑے کیڑے؟ آقا فرماندے نے 1 مرتبہ درود دی پڑھن دی وجہ کر کے اس بندے نو اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ اس بندے دیاں 10 غلطیاں 10 گناہ اللہ پاک معاف فرما دیندے نے، اور اس بندے دے 10 درجے اللہ پاک بلند فرما دیندے نے۔ وہاں سبحان اللہ، اس لئے سونیوں میرے پیغمبر دی ذات درود پڑھ دے رہا کرو۔
اگر بندہ 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ پاک اجر بڑھا دیندے، 100 مرتبہ پڑھے اللہ پاک فضیلت شان مقام عطا فرما دیندے۔ اس لئے سونیو میرے اج دے جمعے دا پیغام وے اللہ پاک دے جڑی رحمت دے، اللہ پاک دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ پاک اپنے بندیاں نو جنت دا داخلہ عطا کرنا چاہندے نے، اللہ پاک اپنے بندیاں نو جنت دے اندر داخلہ دینا چاہندے نے۔ اس لئی تے اللہ پاک نے ایک نیکی تے ایک اجر رکھیا، ایک نیکی تے 2 اجر رکھے، کتے ایک نیکی تے 3 اجر رکھے، کتے ایک نیکی تے 10 اجر رکھے، کتے ایک نیکی تے 700 تے 700 اللہ پاک نے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اے دے اللہ پاک دی محبت، اللہ پاک دی رحمت دی گل لینا، اگر اللہ پاک دی رحمت جوش اندر ہوئے میں اے جگہ تے مبالغہ نہیں ہوئے گا، اگر اللہ دی رحمت جوش اندر ہوئے اللہ پاک ایک نیکی ایک چھوٹا جیا بندہ کھجور دا ٹکڑا صدقہ کرے، اللہ پاک اس کھجور دے ٹکڑے نو اتنا بڑھاندے نے کہ احد پہاڑ دے برابر اس کھجور دے نو بڑھا کر کے اللہ پاک احد پہاڑ دے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ حضرات اصل اندر اللہ پاک اپنے بندیاں نو معاف کرنا چاہندے نے، اللہ پاک اپنے بندیاں نو جنت دا داخلہ عطا فرمانا چاہندے نے۔ کوئی آئے تے صحیح رب دے در تے آ کے اللہ کو منگے تے صحیح، انہیں بیکو نا چھوٹی جی دکھ آیا شروع تو کئی بندے اے میں نو تو لیتے بڑا گلا وقت تے آیا کرو، ٹیم تے آ کے ساریاں گلاں سنیا کرو۔ ہن کئی ایسیاں دیساں کئی ایسیاں باتاں سن جڑیاں پہلے 10-15 منٹاں چوئیاں تے اکثر بندے نہیں جڑے رہ گئے۔ حضرات یہ دکھ ہوندا ہے ہفتے بعد صرف ایک دن ہے، ایک دن دے وچ 1 گھنٹہ ہے، میں اپنے نہیں رب دی رضا دے لئی آ کے بیٹھیا کرو، مکمل جمعہ سنیا کرو، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کنڈا چوبد ہے کنڈے دے بدلے اللہ پاک ایک درجہ بلند کر دینے، ایک اللہ پاک اس بندے دا گناہ معاف کر کے نیکی عطا فرما دیندے نے۔ حضرات وقت تے آن دی کوشش کریا کرو، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تو دین دنیا آخرت بہتر فرمائے۔